नमस्कार सांग मैंने मुकादम्बिनी आपणकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण सामना को आसी सांग मैंने आज भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण हम कारण ये भिडियो में 5टी क्विक एंड इजी टू इम्प्लीमेंट टिप्स कहवाई जाऊँगी जहाँ को व्यवहार कर निजर पर्सनालिटी को डेभलप करें। प्रकृत में पर्सनालिटी कौन? पर्सनालिटी हूँ जहाँ आमको अन्य मान अलग कै जमीक कि आम निजर कथा कहबार गोटे अलग स्टाइल अच्छी, आम निजर चलबार गोटे अलग स्टाइल अच्छी, आम निजर जीवन बंचार गोटे अलग स्टाइल अच्छी, आमर कथा कहबार चिंता करिवार कार्य करिवार सबकि गोटे अलग प्रकार अच्छी। अन्य मान अलग प्रकार चिंताधारा व्यवहार चालीचलन को ही पर्सनालिटी कह जाए। साधारणतः आम कही से व्यक्तिर पर्सनालिटी बहुत भल अच्छी। आम क्यों व्यक्तिर पर्सनालिटी को भल बोली कही था जहाँ सह मिसिबा कथा हवा समय बितेबा भल लगे आमको से व्यक्तिर पर्सनालिटी को आम भल पर्सनालिटी बोली कही था। जीवन में आम केते सफल हवा केते सुखी हो पारिबा ताहा आम पर्सनालिटी उपरे डिपेंड करि थाए। लोक मानकर चिंताधारा आम प्रति कौन अच्छी ताहा उपरे डिपेंड करि थाए। आ आमर सह केउ प्रकार लोक माने रहिबे, केउ प्रकार लोक माने जोड़िबे, केउ प्रकार लोक माने आम ठारू दूरे जिबे, केउ प्रकार लोक माने आम सह कार्य करिया पई भल पाइबे, ए सब जिनस डिपेंड करे पर्सनालिटी उपरे। ताहले जदि जीवन रे सुखी सफल होबार अछि ताहले निज पर्सनालिटी को चेंज करबा को पड़िबो। निजर शारीरिक स्टाइल को चेंज करबा अत्यंत कठिन अटे। निज चेहरा को निजर हाथ गोड़ वर्ण को परिवर्तन करबा टिके बेसी कष्ट अटे, किंतु निज पर्सनालिटी को परिवर्तन करबा बहुत सहज अटे, जहाँ बहुत भल अटे। आ एई पर्सनालिटी को परिवर्तन करबा क्षणी आम सफलता आम सुख आम चरण चुमिबा पई बाध्य हुए। ताहले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करबा एवं 5टी क्विक इजी टिप्स जानिबा जहाँ को व्यवहार करी आम गोटे एट्रैक्टिव पर्सनालिटी गढ़ी परिबा एवं निजर सफलता निजर खुशी को निज आड़ को एट्रैक्ट करबा। ताहले चलंतु भिडियोटी को स्टार्ट करबा। सागने ताहले भल पर्सनालिटी को गढ़िबा पई प्रथम टिप्स होची बी ए गुड लिसनर। साधारणतः आम समस्ते भाभी थाउ सामना वाला को इम्प्रेस करिया पई निजर भल जिंस को देखिया पई निजर टैलेंट को देखिया पई अधिका कहिबा परिप्रकाश करबा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, किंतु प्रकृत सत्य होची सामना वाला को इम्प्रेस करिया पई हेले ता कथा को भल भावे शुणा निहाती दरकार। आम समस्त गोटे खराब अभ्यास होची आमे कम शुणी था बेसी कही था। सामना वाला कौन कहूची तार परिस्थिति कौन से कौन शुणा चाहूँ ताकू न शुणी न बुझी आमे निजर चिंताधारा निजर दृष्टिकोण को कहवाई व्यस्त हो जाए, जहाँ फल संपर्क खराब हो जाए, जहाँ फल सामना वाला ना आमको बुझीपारे ना निजर करें। सांग मैंने सब मन रखी था जेते जल्दी आपण सामना वाला को निज आड़ को एट्रैक्ट करने चाहूँगी जेते इम्प्रेस करने चाहूँगी सेते तार कथा शुणा आरंभ करूँ। इम्पोर्टेंट प्रश्न पचारतु एवं सामना वाला को कहवाक दिंतु एवं आप शुणा आरंभ करूँ। शुणिबार माने यह नुहे कि आपण शुणिबे केवल जवाब दवाई, शुणी सामना वाला को बुझीबा एवं ताकू जानिबार प्रयास करने शुणु, जहाँ आपनकर पर्सनालिटी को बहुत भल करदेव। आ सामना वाला आपन को बहुत भल पाइब, आपण को आड़े एट्रैक्ट हम, आपण को निश्चय निज कार्य करने योगदान देवाई बाध्य करिवो, आपण को सुजोग देव। सांग माने शुणिबा सबुठु भल गुण अटे। शुणिबा द्वारा केवल जे सामना वाला फायदा हम ताहा नुह, शुणिबा द्वारा आपण जहाँ जानि नाहंती ताहा मध्य जानिबार सुजोग पाइबे। जेतेबेले कहिबे सेतेबेले कहूथिबा जिनिस आपण जेतिकी जानिछन सेतिकी ही कहि परिबे, किंतु जेतेबेले शुणिबे आपण जहाँ जानि नाहंती ताको मध्य आपण जानि परिबे। ताहले सांग माने जदि आपण निज पर्सनालिटी को आहुरी उन्नत करिया पई चाहुछंती ताहले आजिटु अधिका शुणिबा आरंभ करंतु। सामना वाला प्रत्येक कथा को ध्यान दे
କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାମ୍ନା ବାଲାର ମନୋଭାବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ। କାରଣ ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶୁଣିବା ବାଲା କେହି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିବା ବାଲା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ, ଆପଣ ସଫଳ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଲର୍ନ ରାଇଟ୍ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ତାହା ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ସାମ୍ନା ବାଲା ଉପରେ, ସେତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡିର ପୋସ୍ଚର୍ସ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ, ସେଇ କହିବାର ଶବ୍ଦ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସେ କହୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆପଣଙ୍କର ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସେତିକି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ କଥା, ଯଦି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବି କୁହା ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଥିବା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। କାରଣ ସେଥିରେ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆଉ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଆପଣ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାମ୍ ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମିଟିଂରେ ସଫଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ୟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଟିପ୍ସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ତ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ହିଁ କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ୍ କରିନେବ କି ଆପଣ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଟ୍ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା, ତା ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ଭଳିଆ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭଳିଆ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା, ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ସ, ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ସେଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳି ବାଛି ବାଛି ବହି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଅଲରେଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଦରକାର, ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଦରକାର, ତାହା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦକ୍ଷତା, ସେଇ କ୍ଷମତା ଆସିଯିବ, ଆପଣ 120% ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବେ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଥାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କେବେ ବି ସବୁ ଗୁଣ ରହିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଗୁଣକୁ ଖୋଜି ପାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ଗୁଣକୁ ଆପଣ ଏଡପ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ଆଉ ସୁଖୀ କରିଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଡ୍ରେସିଂ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସାମ୍ନା ବାଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓପିନିଅନ୍ ସାମ୍ନା ବାଲାର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ପାଟି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂକୁ ଦେଖି ସାମ୍ନା ବାଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ନିଜ ମନରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଅନୁସାରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ନିଜ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ ଅକେଜନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅଲୱେଜ୍ ବି ୱେଲ୍ ଗ୍ରୁମ୍ଡ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି
मेंटेन गुड हाइजेनिक जो आप तीनिटा जिनस को मेंटेन करेंगे यह आपणकर पर्सनालीटी उपरे भल प्रभाव पकेब एवं सामना वाला निश्चय आपण आड़ को एट्राक्ट हो। पंचम पॉइंट जहाँ आपणकर पर्सनालीटी को उन्नत कर बी ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टेबल पर्सन। सांगे सब मन रखा था जहाँ आप पार्टी बाहर कर सत्य होगा दरकार जहाँ आप कथा देउछंदी ताहा आपण करिके देखैबा दरकार। आपण अन्य मानकर विश्वास सह केबे खेलिबा अनुचित अटे। जहाँ को जो विश्वास देउछंदी से कार्य आपण करिके देखैले लोक प्रकृत रे आपण काड को एट्रैक्ट हेबे आपण को फॉलो करिवे। सेही सामना वाला व्यक्ति धनी हो बा गरीब हो से गाँव आसु बा शहर रो से शिक्षित हो बा अशिक्षित प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देवा दरकार। जेतेबेले आपण सत्य कहिबे निजे देइथिबा कथा को पालन करेंगे एवं सामना वाला को सम्मान देवे से आपंकर पर्सनालीटी डेभलप कौन हम लोक आपण पर्सनालीटी को भल पाइबा आरंभ करेंगे आपण को स्नेह देवा सम्मान देवा आरंभ करेंगे। जी सम्मान दिए सी ही सम्मान पाए ये जिनस आप जिते पर्यंत मन रखिए से पर्यंत आप निजक उन्नत करेंगे। यह थिला 5टी पॉइंट जहाँ बहुत सहज अटे निज जीवन में व्यवहार करने एवं निज पर्सनालीटी को डेभलप कर साहाय्य करे। पर्सनालीटी उन्नत होगा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपण जदि ये 5टी पॉइंट को केवल शिखिबे नहीं सुनिबे नहीं निज जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे ताहले निश्चय आपनकर पर्सनालीटी बहुत भल हम आ जेतले भल पर्सनालीटी रहिबो सेतले आपनकर जीवन सुखमय हम उन्नत होबो एवं कैरियर रे मध्ये आपण उन्नत करि परिबे। जहाँ मोर स्वप्न अटे जहाँ मोर इच्छा अटे सांग माने निज पर्सनालीटी को उन्नत करंतु निज जीवन में सुख एवं सफलता भरी दिंतु। सांगने जदि भिडियोटी आपको पसंद आसी निश्चय लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। जदि प्रथम थर आपण मैंने आम नैनिक मोटिवेशन चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब करदे और पाखे बेल बटन दबाई ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे जहाँद्वारा जिते भी आम भिडियो पोस्ट करूँ सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच आमको कनेक्ट करदेव। ताले मु रही सांग मैंने पुणी थे देखा गोटे नुआ भिडियो नुआ टॉपिक सह से पर्यंत निजर ध्यान रखु और बहुत खुशी रुहतु कारण खुशी रहा बहुत जरूरी। जय जगन्नाथ।